अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहले खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हजरात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, रूहानी असबाक में से एक अहम सबक जो कुरान मजीद की एक सूरत का ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा है, वो आज आप हजरात की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वह वजीफ़ा है जो किसी आमिल ने, किसी मौलवी साहब ने, किसी पीर ने नहीं बताया, बल्कि मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा और अमल है। और मुसलमानों का ये दावा और अक़ीदा है, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो कभी झूठे नहीं हो सकते, वो सच्चे और बरहक होते हैं। पूरी कायनात का निज़ाम बदल सकता है, निज़ाम तब्दील हो सकता है, लेकिन मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से निकले हुए अल्फाज कभी झूठे नहीं हो सकते, हमेशा हक और सच होते हैं। उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है? इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मेरे पाक पैगंबर अपनी ज़बान अक़दस से जो अल्फाज भी निकालते हैं, अल्फाज तो मेरे पाक पैगंबर की ज़बान अक़दस से निकलते हैं, लेकिन रब ताला के हुक्म और वही अल्लाह की इजाज़त से वो अल्फाज निकलते हैं। तो जब रब ताला का हुक्म होता है, वह रब अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, जो पूरी कायनात का बादशाह है, तमाम बादशाहों का निज़ाम ये हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा मेरे रब का नाम और मेरे रब की ज़ात बाकी रहेगी। तो मेरे पाक पैगंबर की ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वो सच्चे होते हैं, वो खरे होते हैं, वो झूठे नहीं होते। और उस सूरत का अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वो सूरत जिसकी फजीलत के लिए, जिसके बरक़ात के लिए, समरात के लिए इतनी ही बात काफ़ी है। जब ये सूरत नाज़िल हुई, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, वो आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। हमारे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये सूरत लेकर नाज़िल भी होते हैं और साथ मुबारकबाद भी देते हैं। जब हज़रत जिब्रील ने हमारे पाक पैगंबर को मुबारकबाद दी, सहाबा किराम सुन रहे थे। हज़रत जिब्रील अमीन की मुबारकबादी की वजह से तमाम सहाबा ने हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस सूरत के नाज़िल होने की वजह से मुबारकबाद दी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सूरत के फ़ज़ाइल, बरक़ात और समरात कितने ज़्यादा हैं। ये वो सूरत है जो नाज़िल होते ही मुसलमानों के लिए खुशखबरी का पैगाम लेकर हाजिर हुई थी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो बंदा रोज़ाना की बिना पर इस सूरत मुबारक को 11 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। तो आप ये अमल कर सकते हैं। किसी भी जायज़ मकसद के लिए, जायज़ हाजत के लिए आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत की वजह से और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वादे की वजह से, मेरे पाक पैगंबर के फरमान की वजह से आप रब ताला से जो मांगेंगे, रब ताला वो आपको ज़रूर अता फरमाएंगे, लेकिन चंद शराइत के साथ। पहली शर्त यह है, रोज़ाना की बिना पर 5 नमाज़ें पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। जब मैदान माशर कायम होगा
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے مسلمان سے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو نماز پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، پانچوں نمازیں پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ آپ مرد ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ وہ میری مائیں اور بہنیں جو جنہیں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ گھر کے کسی کونا میں بیٹھ کر نماز پڑھیں، اللہ تعالی مردوں کے برابر انہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے، ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف اور 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب انسان پہ موت آتی ہے، موت کے وقت جس انسان کی زبان پر آخری الفاظ یہ جاری ہوتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس شخص کی زبان پر آخری الفاظ پہلا کلمہ کے جاری ہوتے ہیں، اللہ ایسے انسان کو مرنے کے بعد جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے، روزانہ کی بنا پر صبح کی نماز کے بعد کم از کم قرآن مجید کے 1 رکوع کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب انسان پہ موت آتی ہے، انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے قرآن مجید آ کر سفارش کرتا ہے اگر انسان کا تعلق دنیا کے اندر قرآن مجید کے ساتھ رہا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، جب بھی ہمارے وظائف میں سے آپ کوئی وظیفہ کرنا چاہیں تو کامنٹس باکس کے اندر آ کر اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے کسی ایک نام کی سلیکشن کر کے انتخاب کر کے آپ وہ نام لکھ دیا کریں۔ وہ وظیفہ جو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے، وہ ہے 26 پارہ میں جو سورۃ الفتح ہے، اس کا عمل ہے۔ عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، روزانہ کی بنا پر 41 مرتبہ آپ نے یہ مکمل سورت پڑھنی ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ یہ مکمل سورت 41 مرتبہ جب بھی فرصت ملے، کسی بھی وقت متعین کر کے روزانہ کی بنا پر اول آخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، درمیان میں 41 مرتبہ یہ مکمل سورت پڑھنے کے بعد آپ رب تعالی سے دعا فرمائیں گے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی رب تعالی اس سورت کی برکت کی وجہ سے آپ کی وہ جائز حاجت پوری فرما دیں گے۔